Assalamu alaikum warahmatullah. This is Islamic Studio and Tutorial Center. Today topic is making negative sentences. Angong wajamia puloj. Tele ajawi de making negative sentences. Artu negative sentence call banavuri. Tele arare positive sentence dirakibo. Tele artu ki garavuribo. Negative sentence dirakavuribo. Tele artu ase baf to be ase baf to have ase তারপর baf to do ase modal baf ase তাহলে এই চারি কিসিম লেয়ার artu কি করা পড়ব নেগেটিভ সেন্টেন্স বানা পড়ব পেটা দা ওয়াজা দুইন দি যে সেন্টেন্স কলম মাঝে নাম্বার এ help him ma baf to be mia p the m e a was waya be been paling lagon doing not you pay help him baf to be okoloide e astoa in the dishe paling asidoti lagon doing inner fisu to not you not diare pay wafis likido example he is running tell is hodiba baf to be tuzi beniri hite dase dumrat hite dumrar roye tole baf to be ashide talabili aratu ki kora puribode baf to be lere not add goriyare negative sentence bana puribode tole ara negative sentence say he is not running tuga mabbe ne badi hite dase kina gore no dumure hite dumran no tage te no dumure. Number 2 they are playing are hodiba baf to be tele tudo di kadane di hitara da se kala roye tele negative sentence sayara they are not playing are not hodiba negative baf to be layer not loki the negative sentence banebolla it kiji debo tele tudo kadane jada mahubu hitara da se kala de no hitara kala roye de no. Number B help him ma baf to help me up the has have had यार बादर गुआ असे having tele falling lagon doing not you pay help him baf made baf to have kolide has have had having falling in a tharwad asidoti gile lagon doing inner fisu to not you pay not the other say wafes likido sentence sinori example number 1 they have read this book tele have for the baf to have tele baf to have layer artu ki ora de baf to have fish to not or diare artu sentence sore negative sentence bana diya varde tele disao tudo pe pude a book in taraki urifalai fori falai negative sentence they have not read this book tele underline ge jodi boide baf to have plus not annedo tele tudo disao go moppe bu itara das book inner curina fori noveli. Number 2 he has gone to the zoo tele has so the baf to have tuga ti sayung go to pude it dase teri sayung hode e sirihana made gi tele negative sentence say he has not gone to the zoo tele has hodiba baf to have not hodiba baf to have plus not or any negative sentence banebolla tele tuga ti sayung go mothabu hitida se e sirihana made noda यार बादे स्टार 1 स्टार मदे जो दो बाफ टू हैव ने बाफ टू डू जी मीम बाफ अन्ने पिंग पाली मीम बाफ ई सीमिंगु लाइना यादी रहो दे जो किंतु बाफ टू हैव लोय बाफ टू डू लोय आसे मीम बाफ हिसे बाफ
ashiduytigile mim baf isipa ashiduytigile mim bafar dase kaida kanunore mana fure. Number C, helping baf ma modal baf can could shall should will would may must might Pallying legonodwing not payeba. Helping baf to model baf they can colt shall should will ult may must might যদি সে আসে দইতে গেলে এই ইন অফিসটো নট রেডিয়ারে আবার লিখি দাও। এক্সাম্পল number 1, she can lift this book, she can lift this book তাহলে can হদ দিব মডেল বাফ তুমা দিতে টাগো লুয়েমপে নাই বাড়ে হিবে এদাসে এ ফিটিবার তুলি ফারে হিবে এ ফিটিবারে তুলি ফারে। নেগেটিভ সেন্টেন্স she cannot lift this book, she cannot lift this book তাহলে মডেল বাফ প্লাস নট ওর এনে দি নেগেটিভ সেন্টেন্স দেতলা দিতে টাগো তুমা মটান নাইবু ইবে এদাসে এ ফিটিবারে তুলি না পারে। Number 2, she will go to Mandalay. He will go to Mandalay. Then will hot the model buff. To Mandalay go. To Mandalay go. Hit the say a Mandalay made zaib. Mandalay hot the anchagaw. Then negative sentence. He will not go to Mandalay. He will not go to Mandalay. Tell will not for the model plus not or any. Tell to Mandalay go Mutwa hit the Mandalay Made Noda. Number 3, you may go. You may go. May hodiba model buff mean Twa nine. Tui Kigariba Zaveriba. Negative sentence you may not go, you may not go model ba plus not or అనేది నెగటివ్ సెంటెన్స్ జహతల్లా మీ మత్వాన బుతు జని పరిబ. Number D, help him bab mapada mim bab ji bab one peeling do not plus bab 1 bab as peeling does not plus bab 1 bab 2 peeling did not plus bab 1 তাহলে help him bab নথাগিয়ারি help him baf notagide meme baf dase baf 1 যদি সই দিতে গেলে আর তো do not plus baf 1 ওর লেখা পড়িব baf s দিতে গেলে does not plus baf 1 ওর লেখা পড়িব baf 2 দিতে গেলে did not plus baf 1 ওর লেখা পড়িব। Example number 1, he goes to a school, he goes to a school তাহলে সেন্টেন্স ইবা মধ্যে goes হদ দিবা baf s to sound adi ite আছে স্কুলত গিয়ে ইতে স্কুলত গিয়ে তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্স চাই he does not go to school, he does not go to school বাফ আছে সেতলা বলি আর তো আছে does not plus বাফ 1 ওরে আনা হইজি দি does not plus বাফ 1 ওরে আনা হইজি দি নেগেটিভ সেন্টেন্স বানাই দিয়া তল্লা তুগা সমত্ব আবু ইতে আছে স্কুলত নদা ইতে স্কুলত নদা। Number 2, we go to a school, we go to a school go hod diba baf 1 go hod diba baf 1 তাহলে আর তো নেগেটিভ সেন্টেন্স এর মধ্যে do not plus baf 1 এর লেখা পড়িব। নাড়ো উৎসাহন্ত আদি আরা দাস স্কুলত যায় আরা স্কুলত যায় নেগেটিভ সেন্টেন্স হইদে we do not go to a school, we do not go to a school তাহলে ওরে go হদ দিবা baf 1 দে তাহলে do not plus baf 1 এর আর তো কি এরা হইছে আনা হইছে তেলেঙ্গাড়ো সমত্ব আবু আরা স্কুল নাদের। Number 3, they went to a school yesterday, they went to a school yesterday went hodiba baf 2 তাইলে went hodiba baf 2 দে তাহলে বলি আর তো did not plus baf 1 এর কি করা পড়িব এড করা পড়িব নেগেটিভ সেন্টেন্স মধ্যে তুডো মনেগা শান্ত আজারে ইতরা দাসে গত হলে স্কুল কি।
hitara gota hilla schoolot gil. Negative sentence, they did not go to a school yesterday. They did not go to a school yesterday. Toile did not plus verb 1 re ki kora hujjaratu ana hujje went hodiba verb 2 de talla positive sentence ammade negative sentence maratu did not plus verb 1 re ana hujje tudo manega somtu abu hitara data gota hilla schoolot noda. Here bade exercise 11 11 number exercise. Change a sentence below into the negative. Bodolo fotigwa surore fotigwa wajare below into the negative. Nisor sentence ginore fotigwa sentence ginore bodolo clear negative sentence layer. Tele egusho ase I inor dase negative sentence direkki egarwa onarattu zurulotule note korlega. Tele ajar topic ei dur. Don't forget to subscribe, comment, like and share. Thanks for watching this video. Assalamu alaikum warahmatullah.